हरे कृष्ण राधे राधे हरिबोल समस्त माई यूट्यूब फैमिली को पुणी थे राधे राधे आईटा हूँ एकादशी वीडियो एत पर्यंत मु पोस्ट कर पार नी से सॉरी आउ एकादशी समस्ते माताजी आम घर को आसी आईटी भगवान बहुत सारा प्रसाद बनाना गला तापर समस्ते ये प्रसाद सेवन कले बहुत खुशी लगिला समस्ते आम घर को आसवर आउे प्रसाद सेवन सरलापर आम प्रभुजी आम समस्ते मिसिकी आरसा पिठा बनइलु आ मत सत कहूँ मत टोटाली आरसा पिठा बनाने आसेनी से माताजी मन को सब आरसा पिठा बना आसे तो से मैंने संगे संगे कौन कले चूना कुटिकी देखु केते सारा माताजी समस्त लगी आरसा पिठा बनवाई आरसा पिठा बनवाई देखो केते खड़ी काढ़ापी केते कष्ट मु तो से एका पारे एका लोक ना तो समस्त लगिक मिसिकी करूँ आ बहुत खुशी लगिला देखो आरसा पिठार आमर केमती मिलमिशि समस्ते बनुंट तो जदि आपको आम भिडियोटा भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने टोटाली भूलें आ बहुत बहुत मात्रा रे शेयर भी करदे पुणी थे हरे कृष्ण राधे राधे वीडियोटा को टोटाली स्किप कर तो आरसा पिठापी हूँ 2 केजी चाउल लगी आउ किले गुड़ हाँ गुड़टा भल होता दरकार आपण मैंने आगे टेस्ट करके देखिए गुड़टा भल ना कौन तो 2 केजी चाउल 1 केजी गुड़ लगी कि अलैच लगी आउ किसी भी नहीं छाणीपी तेल बास एतिक आपंकर टेस्टीफुल आरसा पिठा हो देखिपुर तापर आम खली प्रस्तुत होगापर आम कौन कलु सांगे सांगे गोटे थाली की आपने बाहर करदे आगे फैन पाखे बसईदे जस्ट हल्का ठंडा हम तापर तेल हाथ देकी सांगे सांगे बनइबे आ सांगे सांगे छाणीबे कहीं ये जड़ी जबार संभावना थाए तो से तो आम समस्ते मिसिकी छाणीदेलु किसी भी असुविधा है आरसा पिठा एत सुंदर फुली जाइतिला आउ आरसा पिठा प्रथम तो भगवान पाखे प्रसाद लगे मो काना अच्छी ना तो काना पाखे प्रसाद लगिला आउ प्रभुजी तापर दिगला ଆପଣ ତ ଗଣ ଗାଇଗଲେ ଏବେ ତ ଦଶନା ମାତାଜୀ ମୋ ଗଣ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ ମୋ ଗଣ ଥିଲେ ସେପଟେ ନା ବାବା ଏପଟେ ସଜା देखिए माने पिठाटा मु केबे भी करिनी कि पिठार पाग भी मु जानि एगुड़ा पर एमती खड़ी करके बहुत दिन रही जाए ना हाँ आ खड़ी भी परा ए भद्रक जो अच्छी ना हाँ हाँ से पुत्राबू ता बाप माँ करके खड़ी 4-5 दिन पर हाँ हाँ लेकिन मैं पिठाटा करिनी के यार अभिज्ञता किसी तो करिए ना ओहरा फैन बता या कुछ फैन बता कदली काटी ना এটা তাতলে দিলা না हाँ हाँ कम है এটা बोल এটা আমলা তো দেই দিছি ঠিক আছে রক্ষা गीतांजलि माताजी डाकू था हजबैंड के ना धरी धरी हाँ तो से चेक कर पारंती किंतु एई जो सावित्री गोतर बहुत कि नमस्कार प्रेगनेंसी था ताको एटा मोर नाटा ताकर नुहे से माने मु को सेटा ना देछि ताको पापा मम्मी देई नांती अपन बोल बड़ी ना हां डोडा देई देखो नाटा चली वाला प्रभु जी सुंदरी मु जाने नहीं आई डोंट नो
ସେଇଟାରେ ହେଇଛି। ଆକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଏଟା କରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ ନାମ ଦବୁ ଆଉ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ। ମାନେ ମାତାଜୀ ଅଥରିଟି ହେଇଗଲେ ନା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ ନା ନା ଯେତେ ପାରିବେ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ ତ କରିପାରିବେ ନା। ପ୍ରଣାମ କରି ତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରଣାମ କରେ। ହେଲା ରେଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନରେ ବି କରେ ପ୍ରଣାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଟାକୁ ବି ପାଳନ କରିବା ମାନେ ମାତାଜୀ ହେଲା। ନା ନା 1 2 1 2 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଚେତନାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିପରି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ନିଜର ଘରକୁ କିପରି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୟ ଆଶ୍ରମ ପରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାଦି, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଶିଳ ଗୁରୁଦେବ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଅପସାରିତ କରିବା, ରେଡିଓ ଟିଭି ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଙ୍ଗଳଜନକ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅପବିତ୍ର କଟୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଦରକାର। ଗ୍ରନ୍ଥ, କରତାଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାକୁ ତଳେ ମାଟିରେ ବା ପାଦ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଫୁଲ ତୋଳିବା, ତୁଳସୀ ତୋଳିବା, ମାଳା ତିଆରି କରିବା, ଭୋଗ ନିବେଦନ, ଆରତି, ପୂଜା, ସାଜସଜ୍ଜା, ଶୟନ, ଜାଗରଣ, ରୋଷେଇ କରିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଗୃହ ଓ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସେବା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଓକେ আর কিছু প্রশ্ন আছে এঠু? ମାତାଜୀ ଦେଖ ସକାଳୁ ଆସିଲେନି ପୁରା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ ଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଜୟ ସେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ ଆଉ କମଳା ମାତାଜୀ ଆଉ କିଶ ମାତାଜୀ ରୁହ ଭୁଲିଏନି ଲାବଣ୍ୟ ମାତାଜୀ ସବୁ ସକାଳଠୁ ଆସିକି ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି କେହି